Good morning, ma'am. Nag-PM lang ko kay bawal man sa amoa mag-apil-apil aning issue sa politics good karon. All things considered, pabor jud kong pidots kay siya ra jud akong gibutaran nga presidente sukad-sukad. Dito lang ko wala kauyon sa part sa imong video bandang chapter 5 verse 31 sa komentary nimo about unholy and makasasala nga dapat pamatyon. Considering sa Romans chapter 3 verse 23 nagaingon nga makasasala tang tanan, no exceptions. So by your logic, dapat di itang pamatyon tanan pati si digong. Good morning mga higala, no? Dugay-dugay na ganyan yung PM nako pero karon pagi ko nakahigayon sa pagtubag niini. Gumikan sa kabisi gyud nako, no? But allow me to clarify my stand with respect and humility mga higala. I stand with FPRRD, not because I support killing, but because I support his principle and intention behind the war on drugs. Ang pagpangita og masiligon nga balaod og pulisiya aron mapugngan ang droga nga nagdaghan og naguba sa daghang pamilya. Dili ko moingon nga perpekto ang tanan nga nahitabo, but I appreciate the principle of protecting the nation from a destructive enemy, no? And regarding his current situation karon dito sa dahig, akong hangyo o panawagan simple ra gyud, no? Let there be fair, transparent, and unbiased legal process for everyone involved. Dili ko ta manghilabot sa korte, no? Pero as citizens, pwede ta mo ampo ug mulaom nga ang kamatuoran ug tukmang proseso ang modaog, no? So balikan nato ang comment ni sir, no? About sa comment ni sir nga unholy ug makasasala. Tinuod yun nga ang Romans chapter 3 verse 23 nag-ingon, for all have sinned. So walay exempted mga higala. Apil ko, apil ka, apil si Tatay Digong, apil kang tanan, no? Pero lahi ang makasasala in general, no? Kaysa sukwahi sa Bible nga giingon, those who do evil and refuse to repent while harming others. So even the Bible, mga higala, distinguishes ordinary sinfulness which all humans have from ongoing violent wickedness nga makadaot sa uban, no? So na ako'y lima ka punto nga biblical foundations to explain this clearly. Una, God hates sin, but God especially confronts evil that destroys communities. Sa Psalm chapter 11, verse 5 mga higala, mabasa nato, the Lord tests the righteous. Ang Ginoo nagasulay sa matarong. But the wicked and the one who loves violence, his soul hates. Apan ang dautan og ang nahagugma sa pagpanlupig, ginadumtan sa iyang kalag. No? Ug ato pong mabasa mga higala sa Proverbs chapter 6 verse 16 to 19, hutdanan niyo basa, God hates hands that shed innocent blood, lying tongues, and those who cause destruction. So ang drugas mga higala literally destroys lives, families, and communities. So ang gobyerno has the biblical duty to defend the innocent. Ikaduha, government is God's servant to punish wrongdoing, not to kill everyone who sins. Yes, tanan makasasala. Pero ang Romans chapter 13 verse 1 nga to 4, klaro kay niingon, the authorities are God's servants to punish those who do wrong. Meaning, dili tanan makasasala silutan, pero katong nagpadayon sa illegal, makadaot, o katong destructive nga sala like violent crime, drug trafficking, exploitation, na ay responsibility ang gobyerno to stop and judge mga higala. Example in the Bible, si King Hosea, ika-16th king of Judah na siya, removed idolatry, witchcraft, and destructive practices to protect the nation. Asa mabasa? 2 Kings chapter 23. Si Nehemiah pud confronted injustices that harmed the people. Asa mabasa? Nehemiah chapter 5.
So wala nila gipang pamatay tanang makasasala, mga higala. But they acted strongly against the systems that destroyed families. Ikatulo, Jesus shows mercy to repentant sinners. Si Jesus nagpakitag kaluoy sa mahinulsulon nga makasasala, but confronts those who destroys others, apan nakig-atubang ni adtong makalaglag sa uban. Si Jesus ni forgave sa adulterous woman. Asa mabasa? John chapter 8. But he rebuked sharply the oppressors, apan iyang gibadlong sa mahait ang mga malupigon. Asa mabasa? Matthew chapter 23. So, mercy is for the repentant, ang kaluoy para sa mahinulsulon. Justice is for the unrepentant who harm others. Ang hustisya para unsa? Dili sad para sa dili mahinulsulon nga makadaot sa huban. Ikaupat, standing with the leader's principles is not equal to approving everything they do. Unsay buot na kung ipasabot. Ang pagbarog uban sa mga prinsipyo sa usa ka leader dili katumbas sa pag-uyon sa tanan nilang gibuhat, no? Pwede ta moingon nga we support the intention to protect families from drugs. Pwede pod we do not support unlawful killings. Pwede pod we support discipline, order ug reformas nga makabenepisyo sa nasod. So that is balanced, biblical, and safe position, mga higala. So ikalima, mauni gyud akong punto. Tanan makasasala. Apil si Tatay Digong, pero dili tanan nagbuhat og sala nga makadaot og daghang kinabuhi. Unsa man ang government's biblical role, no? Tagaan ta mong tulo, protect the innocent, panalipdi ang inosente. 2. Restrain evil, pugni ang dautan. 3. Implement justice, ipatuman ang hustisya. Dili pamatyon tanan makasasala, but punish destructive wrongdoing. As Romans chapter 13 teaches, no? So mga higala, I stand with FPRRD's principles sa war on drugs. Ang tumong nga mapanalipdan ang pamilya, kabataan, ug umaabot nga henerasyon. But above all, I stand with biblical justice, mercy, and truth. Sumunod siya, mga higala. Let's keep discussing with humility and respect. God bless everyone.